प्रथमे भागवत सप्ताह जो आमर ये आरंभ हो भागवत महापुराण जो पारायण ज्ञान यज्ञ संकीर्तन यटा को भल आर उद्देश्य को भल भाव बुझंतु जी पर्यंत आमे बुझीने आमे ताको निज जीवन रे उतारिने भागवतर कथा को भागवतर वाणी की निज जीवन जे पर्यंत उतारि नांती पालन करि नांती ये बड़ी हजार हजार वर्ष धरी चालुची कि 100-200 वर्ष रे भागवत चलची पढ़ा किंतु परिवर्तन हेबो नाही समाज परिवर्तन न लोक चरित्र बदलु नाही तार एकमात्र कारण कोन ना स्थिर करो आगे निज आचरण परे करिबुरे धर्म प्रवचन निज आचरण को आगे शुद्धि कर निज आचरण को आगे ठीक कर काहे की नाचरण जेबे फुटिना दिसाई एते कहउतिले कर्म ही न होई राधे गोविंद 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 मधुगढ़ छिमा करंदा गोविंद जड़े पंडित आज्ञा थे माँ मैंने मन देकी शुणु भागवत कथाकार सी थे चारिड़े भागवत प्रवचन दियंती दिने से पंडितंकर निज पाख गाँव प्रवचन पड़ा पड़ीसा गाँव गाँव स्त्री लोक मैंने पंडिताणी डाकिले बोले तुम स्वामी तो चारिड़े बोलिकी भागवत कर प्रवचन दौरान तुम तो कौड़े दूर जापार स्वामी सहित आज आम पड़ीसा गाँव हो तुम स्वामी प्रवचक चलना आम सागर जीव ना सी मत देखला कि मत जो देखीदे आउ कि ना तुम कहीं देखादेव कि तुम पछे बस लुचिकी आज कहूँ जा समझे जाऊँ मुझे जीवन ना स्त्री पंडित आनी गले गाँव स्त्री लोक मान सहित मिसिकी आउ प्रवचन सामने बसले नहीं पछपट माँ मैंने विशेषतः सामने आगे बसते नहीं तेणु ये पंडिताणी पछरे बसले जमी पंडित देखिपारे तेणु पंडित प्रवचन दौ दौ एमती खाद्य उपर कहता खाद्य आहारे भल मंद ना जे स्थान जमंते मिले सब कहते आलोचना कर देख क्यों खाद्यटी गुणात्मक कौन तार गुण कौन प्रभाव स्वरूप कौन पड़े गोटे हूँ बैगण अधिका खाइले कुंडे कांडे हम बेसी खाइबनी मूला वायुवर्धक बेसी खाइबनी वायुवर्धन हम तेणु ये पंडिताणी जो शुणे कौन कहले बैगणटा खाइबनी बेसी कंडुकारक कुंडे कांडे हम ये तो बैगण ना खाते बैगण किलो जब 100 टंका हो हाटे ताले जिमिति हेले किणिक आनिबे भजा बैगण पोड़ा बैगण भर्ता ये तो सब बैगण तरकारी जो पड़ो न खाइबनी उपास ना ये बैगण खाइबनी घटना कौन अन्य स्त्री लोक मैंने पालन करने पूर्व मो स्वामीटा जो कहते मुझे आगे से पालन करने दरकार प्रवचन सरीगला लोके जे जागर गले पंडित कौटी खाते जुआड़े प्रवचन देवे निजे घरे आसी खाते तेणु पंडित जो जा घरे पहुँचले पंडित आनी रोषेईवास कर भोक जोर है आज टाइम डेरी गला प्रवचन दौ दौ बहुत समय लेट करदेली हाउ खाइया बाढ़ीदेल शीघ्र खाइबा खाई शोवा पंडितानी बाढ़ीदेले बाढ़ीदेला पंडित चाहिए खाद्य को बढ़ाई खाद्य को पंडितानी महंगू पुणी खाद्य को पुणी पंडितानी महंगू एमती भल भल हो मत कौन चाहूच ना नाई मु चाहूँगी ये बैगण आइटम नाई ना बैगण भजा अच्छी ना तरकारी बैगण अच्छी ना भर्ता किसी ना ये कौन घटना कौन काली बैगण किणिक आनी 100 टंका किलो देकरी तमें आज प्रवचन कहल जे बैगणटा कंडुकार को खाइबनी प्रवचन कहल तुम कि जान मुझे जाइए ना तुम जाइल कि ना पड़ीसा गाँव हो माँ मैंने मत स्त्री लोक मैंने सब डाकिले मु पलि गली कौट ना सभा पछे बस काले मत देखीदेव सभा पछे लुचिकी बसली ना शुणी देछ कि ना ताले से कहली अन्य माने पालन करिया पूर्व तुम कथा आगे तुम स्त्री भाव मु आगे तुम कथा को पालन करवा दरकार जा बैगण आंतर 100 टंका किणिकी किलो हाटू मुझे सब जाक नहीं गोर कुंडे पूरे मो स्वामी तो खाइबे मुझे खाइबी कई खाइबुन बैगण आगे आम घर पालन हवा दरकार उपदेश तुमर छांडाली तू कौन कलु ना तुम कहल मानबी ना तू कौन कलु मु जो बैगणटा प्रवचन कहते सीटा पोथी बैगण था मु पोथी जहाँ पढ़ी से कहली आ जो बैगणटा मुझे किणिक आनी बाड़ी बैगण से बाड़ी बैगणटा 100 टका दे किणिक आनी गोरपुटे पूरे देलु आचरण जेबे फुटिना दिसाई कहूतिले कर्म ही ना होई राधे गोविंद 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 मधुगढ़ छिमा करंदा गोविंद
आचरण जदि शुद्ध नुह आचरण ठीक नहीं 1000 उपदेश देले 1000 गीता भागवत रामायण महाभारत कहले कौन ता समाज पर प्रभाव पड़ो ना जहाँफल लोक चरित्र परिवर्तन होनी आज जार परिणाम स्वरूप आज समाज लोक चरित्र परिवर्तन नहीं ये हूँ मुख्य कथा आ ये भागवत श्रीमद भागवत महापुराण आपण मैंने अल्प बहुत जानी अति बड़ी जगन्नाथ दास लिखिले परम शास्त्र भागवत रे उद्धव अभ्यास करुथिव नित्य रे उद्धव राधे गोविंद 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 रे राघव पदुभाड़ुची मकरंदाए उद्धव अति बड़ी जगन्नाथ दास कहले परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिव नित्य भागवत हूँ परम शास्त्र ताको प्रतिदिन रे कली जुगर मनीष अभ्यास टिके रखिता मत जड़े पचारे कहले आज्ञा अभ्यासटा केतेबेले रखिबु जो भागवतटा अभ्यास करिबु केतेबेले गाधुआ बेले ना सकाळे ना संध्या बेले कौ समय भागवतटा अभ्यास करिबु मन रखु गोटे कथा शास्त्र प्रमाण दिखते शास्त्र जहाँ लिखाई आम से कथा कहूँ मनर नुह कौ शास्त्र को केतेबेले पढ़िबार नियम रही रे कली जुगर मनीष 3टी शास्त्र को जदि 3टा समय तू पढ़ुथु जदि परिवार चाहूँ शांति तो परिवार जदि आनंद चाहूँ तो परिवार जदि शांति चाहूँ तो परिवार को जदि वैकुंठ करने चाहूँ तो परिवार को जदि स्वर्ग करने चाहूँ ताहले 3टी शास्त्र को तू 3टा समय पढ़िबार अभ्यास रख कौन कौन ना प्रातो दुईत क्रीड़ा सकतं के मध्याह्ने स्त्री प्रसंगत रात्रौ चौर प्रसंगेन कालं गच्छति धीमता ये जो श्लोकटी आम बोलिलु यार एटा दी अर्थ बोधक शब्द कौन यार अर्थ ना प्रातौ दुई तकड़ा सकदं ए मां माने प्रात कहले कौन ना सकाळ बेला कौन करिवा ना खाई पी सारला परे शास्त्र कहूची जुआ खेलिबो नहीं मंदिर जगह देखी बसवा भागवत टुंगी देखी बसवा फाका जगह दिन बेला किसी टेंशन नहीं खाई पी आसे ताश बसा बाड़ा नहीं अच्युतानंद महापुरुष लिखिं मालिकार कौन कहले बाबू रे ग्रामे ग्राम दिय अपूजा रे वृंदावती फिंगी देवे मनीष पणिया करी परा कथा कहिब कि केवे अजय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर अल्प बटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कड़ी कड़ू सनासन लिखिले अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नामला शिवकल्प नवखंड निर्खंड कलिजुगे ग्रामर दिय देवता को आधुनिकतार चाकचक्यर भितर विज्ञानर मिछ द्वाही दे अपसंस्कृति पछरे गोड़े संस्कृति सभ्यता परंपरा को भूली आधुनिक जुगर मनीष माने कौन करेंगे मनीष तैयारी कर मंदिर अरे ठाकुर दिय को मनीष तैयारी कर पथर मुड़ी आगे कथा कह कहीं पूजा करवा कहूना पितृ मातृ श्राद्ध बुड़ब संसार मल्ला प्राणी कहीं खाए खाइबा को ब्राह्मण जातिटा शास्त्र गढ़ी प्राय अजय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर अल्प बटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कड़ी कड़ू सनासन एपरिकी पितृ मातृ श्राद्ध बुड़ब संसार बोली अच्युतानंद मालिकार 600 वर्ष तले जहाँ लिखिले आज देखु अक्षर अक्षर सत होगा बसी नहीं बापा माँ का पिंड देवाक पुओ मैंने इच्छा करें मन बड़े ना विदेश रोचे फरेन रोचे बापा रे अमेरिकार रोचु आ बापा पिंड बार पड़ुची श्राद्ध पड़ुची आ 10 दिन पर आसबू बापा ना खर्च करके आसबी लक्षे टंका एरोप्लेन ने ना ना कौन सी मरला जी मरीगला तरीगला सी कौन बापा खाइब जाकि तार पिंड देवी कहूना तेणु 600 वर्ष तले जहाँ लिखिले आज देखु सत हो अच्युतानंद से कथा कहले कहले बाबू रे पितृ मातृ श्राद्ध बुड़ब संसार मल्ला प्राणी कहीं खाए अंडी खाइबा को ब्राह्मण जातिटा शास्त्र गढ़ी प्राय अजय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प
बटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कड़ी करू सनासन तेणु से महापुरुष कहले कहले बाबूरे सका दुई तकड़ा कले जुआ खेल तास बसा खेल जोड़ी मंदिर बारना देखियो भागवत टुंगी देखियो आनंद रे खेल प्रात दुई तकड़ा सका जुआ खेल ये हूँ बेतन अर्थ किंतु यार भल अर्थ कौन ना प्रात दुई तकड़ा सका दुई तकड़ा कले जुआ खेल ये जुआ खेल कौ शास्त्र सृष्टि ना झिमिति खेल महाभारत आउ ये महाभारत सार है कौन महाभारत सार जिनस कौन श्रीमद भगवत गीता गीता सुगीता कर्तव्या के मन्ने शस्त्र विस्तरी जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मान विनश्यति समस्त उपनिषद यदि गायु हुए दुहिमा लोक यदि भगवान कृष्ण हुंती अर्जुन यदि बाछुरी हुए ताले गीता रूपी अमृत बाहर प्रत्येक मनुष्यर समस्यार समाधान होची श्रीमद भगवत गीता रुचु न रुचु खा पिता बुझु न बुझु पढ़ गीता मन रखु हे ज्ञानी गुणी मंडली रुचु बा न रुचु सप्ताह को थरे दितर खंडे पिता खाइबार अभ्यास रखरे कली जुगर मनीष कहीं आज डायबिटीज रोग जमी बढ़ला जहाद्रे आंगुठी बांधे जदि ब्लड टेस्ट कर डायबिटीज होता 100 ରୁ 80 भाग लोक डायबिटीज रोग में पीड़ित हे मधुमेह रोग बोले अच्युतानंद लेक्चर 4टा रोग 100 ରୁ 80 भाग लोक कली जुगर पीड़ित हे एक रोज डायबिटीज रोग 50 वर्ष तले जुआई पुओ घर को आसिले खाली हाथ में शाशु माटी चाई पड़िशार जदि पचारे तुम जुआई कुआड़े आज आसी 5 वर्ष पर घर को कौन आठला कौन आची जुआई अकल ना जुआईटार गोटे खाली हाथ आई शशुर घर को ताले साई पड़िशार जुआई विरुद्ध शाशु माँ जाकि गपे नहीं किंतु यही किना जदि जुआई पुओ शाशु शशुर घर बाहर शाशु बुढ़ी आगे पचार ए जुआई पुओ माँ मु बाहर कटक बादामबाड़ बस रू बसली बाली को तार जाकि ओल्ल पड़ी मत आसिक मोटरसाइकेल पठे नहीं नब है ना पुओ बस रे बसैल ना 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 टिकेट कर बसनी कौन गोटे किणा कि तुम घर को नेबी ना किणा कि कौन कौन किणुच मिठा किले देखिले नहीं जी तुम घर को मिठा मोटे आनी आम घर को कहीं ना तुम शशुर को डायबिटीज मत डायबिटीज जदि पार फल फल दिखले खंडे नहीं आसो नहीं तेणु 100 ରୁ 80 भाग लोक ये डायबिटीज रोग में पीड़ित हे द्वितीय रोग कौन हाई बीपी उच्च रक्तचाप जनित रोग 100 ରୁ 80 भाग लोक ये रोग में पीड़ित कहना कथा मो मुंड मटे खराब करना बहुत टेंशन अच्छे नहीं बहुत टेंशन अच्छे आम कथा कथा कहूँ ये रोग 100 ରୁ 80 भाग लोक पीड़ित हे तृतीय रोग कौन ना वायु बेमारी घोटिब मर्त्य वायु बेमारी घोटिब मर्त्य वायु बेमारी घोटिब मर्त्य वायु बेमारी घोटिब मर्त्य शुण रामचंद्र कहूची सत्य शुण रामचंद्र कहूची सत्य बोले वायु बेमारी कहले कौन गैस रोग 30-40 वर्ष तरे का घर को आप जाऊे कि बजार घाट आप जाऊे बरा छणा बासना हम नाकरे ना 2-4टा खाईदेकी जा इच्छा होता मोटरसाइकेल जाऊा साइकेल जाऊा चल चल जाऊा बरा 2टा खाईदेकी जा यही कि मोटरसाइकेल आज्ञा आसना बरा जोर गैस आम कहूना तेणु गैस बेमारी 100 ରୁ 80 भाग लोक कड़ी जुगर पीड़ित हे 4 नंबर रोगटा कौन शेष बेलू कहवा ये जदि कहीदेव काले उठिकी आप घर को पड़े नहीं ये कहीदेले उठिकी पड़े सीरियल माँ मैंने देखुवे सीरियल वाला केते चालाकिया देखो सीरियल टाक एमती धपकिनी बंद करदे गोटे जगार जाए माँ मैंने हे रखीदेला नहीं दिन सारा घारी होते रोषे कला बेले परिवा काटिला बेले बासन माजिला बेले छुआ को खाइया देला बेले खाली हारी होते केते संध्या बेले हम आगू को कौन हम टे देखा नहीं से भाई आम रखीदेलु 4 नंबरटा रोगटा कौन अच्युतानंद महापुरुष से कथा लिखिले 4टा रोग 100 ରୁ 80 भाग लोक कली जुगर पीड़ित हे तेणु रुचु न रुचु खा पिता बुझु न बुझु पढ़ गीता बुझंतु बा न बुझंतु आप प्रतिदिन ठाकुर घरे बसी ठाकुर पूजा कला बेले गीतार गोटे श्लोक पढ़ी तार भावार्थ पढ़िबार अभ्यास कली जुगर मनीष बुझिले श्रीमद भगवत गीता छोटिया जदि आप पकेट थी साइकेल जातु मोटरसाइकेल जातु कार जातु बस जातु जानवाहन जनित दुर्घटना अकाल मृत्यु केवल हेबना मुझे रखी पकेट बुझे सब गीता रखु छोटिया पकेट गीता आउ प्रात 2 तकड़ा सकतंग मध्याह्ने स्त्री प्रसंगत सकाळे गीता पढ़िले मध्याह्न बेला कौन करवा
ନା ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ନବା ତ ଶୋଇବା ନୁହଁ ମା ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁନି ଆଉ ଶୋଇ ପଡିବା ରାତିଟା ହେଇଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଅନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ଦିନରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ପର ଘର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିବ ସ୍ୱାମୀ ହଇ ଆମର ବାହାଘର ଆଜିକି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଲାଣି ଟିକେ ମନ ଅଛି ଟିକେ କହିଲ ନା କାହିଁ ମନେ ରହିବ ମନ ଅଛି ନା କେତେ ବର୍ଷ ନା 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର କୋଉ ଦିନ ଭଲରେ ତମ ମୋ ଭିତରେ ବିନା ଝଗଡାରେ କଟିଛି କହିଲ ସ୍ୱାମୀ କହିବ ତମର ଚେଙ୍ଗରା ଆସିକି ମୋର ଫେଙ୍ଗରା ଆସି ମୋ ବାପା କାହାକୁ ଜାତକ ଦେଖିକି ତମ ଘରେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇ ବାହାଘର କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ତମ ମୋ ଭିତରେ ଭଲ ପଡୁନି ନା ନିଜ ମୁହଁରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ଯା ପଡିଶା ଘର ଯାହା ଦେଖି ଆସିବ ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବାହାଘରକୁ ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦିନେ ଟୁପୁର ଟପର ଫୁଟର ଫେଟର ହେଇଯାଏ ଯା ଶିଖ ସ୍ତ୍ରୀ କି କେମିତି ଯତ୍ନରେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେମିତି କରିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଯା ଶିଖି ଆସ ଯା ଯତ୍ର ନାରୀ ଅସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମ୍ୟନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା ମନୁସ୍ମୃତି କହିଲେ ଯେଉଁଠି ନାରୀର ସମ୍ମାନ ଯେଉଁଠି ସେ ପରିବାର ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ନାରୀ ଅପମାନିତ ନାରୀ ଲାଞ୍ଛିତ ନାରୀ ଅବହେଳିତ ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସେ ପରିବାର ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ତେଣୁ ନାରୀ କି ସମ୍ମାନ ଦେବ ନାରୀ ପ୍ରତି ବିଦୁରକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଏ ବିଦୁର ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ କେବେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବ ନାହିଁ ନା କୋଉଠି ନା ଭୋଜନେ ସୋଦାରେ ଖାଇବା ଜାଗାରେ ଆଉ ସୋଦାରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ତେଣୁ ଯା ଶିଖି ଆସିବ ଏଇଟା ହଉଛି ବେତନଟା ଅର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ମାନେ କଣ ନା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିବ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ସଂସାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କି ଭଗବତୀ ସୀତା କହନ୍ତିନି ସୀତା ପରି ସତୀ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଥା କୋଉଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ସୀତାଙ୍କର କଥା କୋଉଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ରାମାୟଣରେ ରେ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ସକାଳେ ଟିକେ ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କଲା ବେଳେ ଗୀତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢି ତାର ଭାବାର୍ଥ ପଢିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖ ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳେ ଟିକେ ରାମାୟଣ ପଢିନେ ଏ ରାମାୟଣ ପଢିବାର ବେଳ କାଳ ହଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳା ସକାଳେ ନୁହଁ ଗୀତା ପଢିବାର ସମୟ ହଉଛି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ନୁହଁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ନା ରାତ୍ର ଚୌର ପ୍ରସଙ୍ଗେନ କାଳଙ୍ଗ ଛତିର୍ମତା ରାତି ହେଲେ କଣ କରିବା ନା ବାପ ପୁଅ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବା ବୁଝିବେ ବେତନଟା ଅର୍ଥ ୟାର ଭଲ ଅର୍ଥ କଣ ନା ରାତ୍ର ଚୌର ପ୍ରସଙ୍ଗେନ ରାତି ହେଲେ ଚୋରଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ପଢ ସକାଳେ ଗୀତା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରାମାୟଣ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାତିରେ ଟିକେ ଚୋରଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢ ଯଦି ଚୋରଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢିବା ତାହେଲେ ସେ ସଂସାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚୋର କି ଆଉ ଯଦି ପୁଅ ବାପକୁ ନେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ ପକେଇଥିବ ବାପ ଚାଲିଗଲା ସାଇ ପଡିଶା ଲୋକ ଟାଇଟା ପରେ କରିବେନି ବାପାଟା ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ଏ 4ଟା ପୁଅ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ମାସକୁ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ବୁଢା ବାପକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ ପକେଇ ବାଢିଦେଲେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ ବାପା ବଢିଥାନ୍ତା ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପୁରା ବଢିଥାନ୍ତା ତେଣୁ ନବା ଯଦି ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେନି ନୁହେଁ ସେଇଭଳି ଯଦି ଚୋରଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଡିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚୋର ଯିଏ ତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଡିବା ଏ ସଂସାର ବଡ ଚୋର କି ସବୁଠାରୁ ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବନୀତ ଚୌରಂ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାନାଂଚ ଦୁକୁଳସ୍ୟ ଚୌରಂ ଅନେକ ଜନମା ଜିତ ଚୌର ପାପಂ ଚୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟଂ ପୁରୁଷଂ ନମାମି ଚୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟଂ ପୁରୁଷଂ ନମାମି ଚୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟଂ ପୁରୁଷଂ ନମାମି କଲେ ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବନୀତ ଚୌରಂ ଗୋପରେ ଘରେ ଘରେ ପଶି ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରି ଖାଇଲେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାନାଂଚ ଦୁକୁଳସ୍ୟ ଚୌରଂ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ପାଲଟା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚୋରି କଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ଚୌର ପାପಂ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଅର୍ଜିତ ପାପ ଅଜାମିଳର ଚୋରି କଲେ ସେ ଚୋରର ସରଦାର କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ୟାଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ପଢିବା ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ୟାଙ୍କ କଥା କୋଉଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଉଦ୍ଧବ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଉଦ୍ଧବ ମଧୁବାରୁଛି ମଗର ଉଦ୍ଧବ ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ
अभ्यास करुथिब नित्य रे कली जुगर मनीष सकाळे गीता संध्या बेले रामायण ए मध्याह्न रामायण राति समय संध्या बेले जदि भागवत अध्याय पढुथिम ना परिवार सुख शांति आनंद तोर आसीबो कली कजिया झगड़ा झाटी सहज हेबो नाही आनंद हिजिबो तो परिवार स्वर्ग हिजिबो बुझिले कि अच्युतानंद महापुरुष कोन लिखिछन जानि छन कली जुगरे आज 50 वर्ष तळकु जीवा प्रति गारे भागवत टुंगी थिला भागवत अध्याय पाठ होतला संध्या बेले मोर कहूतले बाबा शारदा बाबा कहूतले कहले मोर संकल्प भागवत ओडिसार जेते पुरपल्ली रहिछि सबु गारे भागवत टुंगीर मु प्रतिष्ठा करी बड़ संकल्प लइछन जा हेउ तांको संकल्प प्रभु पूर्ण करंदु तांकर मध्ये तपशक्ति रहिछि एवं से मध्ये जोग जन्मा शारदा बाबा पूर्व जन्मर से बळी नेकी आसीछन विभूति संपन्न से ही आछन भगवत कलार जन्म आ तांको द्वारा निश्चित संभव हो बोलान एक बार और एक बार तेणु महापुरुष लिखिले अच्युतानंद आगुरु भागवत देह होउतला पढ़ा प्रति गाँ गंडारे कि रेघिणा अछि ना अच्युतानंद लिखिले गीता भागवत अनादर हेब सुरासुरी की चिंतिबे बाप थाउ पुओ नाश होई जीव के काहा को न मानिबे जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिसा बड़ ठाकुर अल्प बटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कड़ी कड़ु सनासन अच्युतानंद महापुरुष लिखिले कहले कली जुगरे कहले कौन हबो से जो गीता जो भागवत प्रतिदिन 50 वर्ष तले पाठ हेउतला किंतु कली जुगरे आधुनिक मनीष युवक युवती माने कौन करिवे ना गीता भागवत अनादर हेबो गीता भागवत को आदर करिवे नाही आदर अछि ना गीता भागवत आदर आगुरु थिला इगना आदर नाही आदर कार कली जुगरे बेसी अछि कहिले ना सुरा सुरी के चिंतिबी सुरा कहिले कौन मद सुरी कहले नारी मदर आदर बर्तन बेसी नुह कि कली जुगरे राम अवतारे खीरी खेचेड़ी कान्हा अवतारे घी कली अवतारे मद बोतल ढक ढक करी पी त्रेता जुगरे प्रभु राम जेतबळे अवतार नैथिले जन्म होइथिले अयोध्यापुरे खीरी खेचेडीर जोरे भासीथिला आदर जोरे बढिथिला द्वापर जुगरे भगवान कृष्ण जेतबळे जन्म हले आदौ देवकी देवी गृहे जन्म गोपी गृहे वर्धनम माया पुतना जीवताप हरणम गोवर्धनम धारणम कंसादि छदनम गौरवादि हननम कुंती सुत पालनम एतद भागवत पुराण कथितं श्री कृष्ण लीलामृतम जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की नित्य केसरी राधा रानी की ये जी भागवतर विषय वस्तु जेतबळे भागवत भगवान कृष्ण द्वापर जुगरे जन्म होइतले देवकी गर्भरु कंसर बंदीशाला मथुरा कटकर जन्म होई वसुदेवଙ୍କ द्वारा जाकी गोपपुरे पहुंचले घियो लौणी भाजिला गोपपुरे घियो लौणी आदर जोरे बढ़िला द्वापर जुगरे किंतु आज तृतीया जुगर राम अवतार खीरी खेचेड आज कली जुगरे आदर नाही अछि लोकंगर ना द्वापर जुगर कृष्ण अवतार घियो लौणी मध्ये आज लोक माने आदर करना गौरस तो गली गली भी के मदिरा बैठे भी गाय गाय क्षीर गौड़ घर घर बोली बिकुची मद दुकान कौन घर घर जाई बिकुची ना आमे दौड़ी जाउछे ना अच्युतानंद लिखिले कौन कहले अर्जुन पचारे भगवान कौन कहले कहले कर जोड़ी कहे पार्थ श्री कृष्ण छामोर कर जोड़ी कहे पार्थ श्री कृष्ण छामोर कली जुगरीति कमलार वर की प्रकार की प्रकार कली जुगे नाश हेबे नर की प्रकार कली जुगे नाश हेबे मालिकार नामाला हरि अर्जुन चौतीसा हरि की 50 जन अर्जुन कर जोड़ी कहे पार्थ श्री कृष्ण छामोर कह कली जुग रीति कमलार वर की प्रकार हे कली जुगे नाश हेबे न रहे कली जुगर किमिति लोक नाश जीवे ना कुकुर पीब क्षीर बाछुरी मरीब कुकुर पीब क्षीर बाछुरी मरीब सोला सागो अति पिता तोराणी भुंजीब निज नारी निज नारी छाड़ी अन्य नारी जीवे हरि निज नारी छाड़ी
ଅନ୍ୟ ନାରୀ ଯିବେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ କୁକୁର ପିଇବ କ୍ଷୀର ବାଛୁରୀ ମରିବ କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକେ କେମିତି ନାଶ ହେବେ ନା କୁକୁର ପିଇବ କ୍ଷୀର ବାଛୁରୀ ମରିବ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ଆଜିକାଲି ଦାମିକିଆ ଲୋକର ପରିଚୟ କଣ ଜଣେ ବଡ ଲୋକ ଦାମିକିଆ ଲୋକ ତାର ପରିଚୟ କଣ ଆପଣ କହିବେ ଦୋତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଥିବ ହଁ ଦୋତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଚାରିତାଲା ଦୋତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଥିବ ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ଭଳିଆ ପାଚେରୀ ବୁଲେଇଥିବ ଚାରିପଟ ନାଇଁ ଲୁହା ଗେଟ୍ ଗୋଟିଏ 15 ଫୁଟିଆ ଲଗେଇଥିବ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ମରା ହେଇଥିବ ଡକ୍ଟର ଅମକେଇ ତ୍ରିପାଠୀ MBBS ତଳେ ଲେଖା ଯାଇଥିବ କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ୟାଙ୍କର କୁକୁର ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ଗେଟ୍ ଖଟଖଟ କରିବେ ନା ତେଣୁ ଦାମିକିଆ ଲୋକର ପରିଚୟ କଣ ଯେ କୁକୁର ପାଳିଲା ଯେ କୁକୁର ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପାଳୁଛି ଜାଣିବେ ସେ ବଡ ଲୋକ କୁକୁର ପାଳୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଦିନକୁ ତା ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିନକୁ 150 ଟଙ୍କା 100-150 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ କୁକୁର ପାଇଁ 200-250 ଟଙ୍କା ତେଣୁ ଦାମିକିଆ ଲୋକ ତାକୁ ପାଳିବେ ନା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଗୋଟେ କୁକୁର ପାଳିବ ନା ତେଣୁ ଦାମିକିଆ ଲୋକ ବଡ ଲୋକ ଯିଏ ସେ କୁକୁର ପାଳିଲା ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ପରିଚୟ କଣ ଆଜିର ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ପରିଚୟ କଣ କରୋନା ବେମାରୀ ହେଇଥିଲା ଆଉ କରୋନା ବେମାରୀ ଆସିଲା ତା ସ୍ୱାମୀଟା ସୁରତରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ସେଇଠି କରୋନାରେ ଚାଲିଗଲା ଇଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଗାଁରେ ପୁଣି 2ଟା ଛୁଆ ତା ବେକରେ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି ଇଏ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ସ୍ୱାମୀ କଣ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ପତି ସ୍ୱାମୀ କଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ବା ସ୍ୱାମୀ ବିହୀନ ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଚଳିବ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଚଳିବ 2ଟା ଗାଈ ରଖିଛି କ୍ଷୀର ବିକିକି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଚଳଉଛି ତେଣୁ ଗରିବ ଲୋକର ପରିଚୟ କଣ ନା ଯେ ଗାଈ ପାଳିଲା ଧନୀ ଲୋକର ପରିଚୟ କଣ ନା ଯେ କୁକୁର ପାଳିଲା ପାଳିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଗରିବ ବର୍ଗର ଗାଈ ପାଳିବା କାହିଁକି ନା 33 କୋଟି ଦେବତା ଗୋମାତା ଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନେ ଗୋମାତା ଠାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି କୁକୁର ଠାରେ ନୁହ କହନ୍ତିନି ରେ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ କଣ ନା ଶାନ୍ତି ପରିବାର ଶାନ୍ତି ଯଦି ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଗୁରୁ ସେବା କର ନତୁବା ଗୁରୁ ସେବା କର ନହେଲେ ଗୋରୁ ସେବା କର କିନ୍ତୁ ଆଜି କଳି ଯୁଗର ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଗୁରୁ ସେବା ତ କଲା ନାହିଁ କି ଗୋରୁ ସେବା ନ କରି କଣ କୁକୁର ସେବା କଲା ତେଣୁ କୁକୁର ପିଇବ କ୍ଷୀର ବାଛୁରୀ ମରିବ ଶଳା ଶାଗୁଆତି ପିତା ତୋରାଣୀ ଭୋଜିବ ଶାଗୁଆତି କହିଲେ କଣ ମାଂସ ବା ମଟନ ଘରକୁ ଯଦି ଶଳା ଯୋଉଦିନ ଆସିବାର ଥିବ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରିକି ଯାଉଥିବ ଅଫିସ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ରଡି ଛାଡି କୁଆଡେ ବାହାରିଲାଣି ଯାଉଛ ଅଫିସ ସବୁଦିନ ଯାଏ କଣ ଆଜି ନୂଆ ଯାଉଛି 10ଟା ବାଜିଲାଣି ତମକୁ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବାର ନ 10ଟା ବାଜିଲାଣି ଅଫିସରେ ଡେରି ହେଲେ ସାର ବିଗିଡିବେ ନା ଅଫିସ ପଛରେ ଯିବା ଆଗେ 2 କିଲୋ ମଟନ ଘରେ ଆଣିକି ଧୋଇ ଦେଇକି ଯା ନା ଆମେ ତ ଦୁଇ ଆମର ଛୁଆ ଦୁଇ 2 କିଲୋ ମଟନ କଣ ହବ କି ନା 2 କିଲୋ ମଟନ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି କାଲି ରାତିରେ ଫୋନ କରିଥିଲେ କିଏ ଜାଣିନା କି ନା ହଁ ତମେ ତ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲ କିଏ ଫୋନ କରୁଥିଲେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲ ନା ମୋ ଭାଇ ଫୋନ କରିଥିଲା ପରା କାଲି ରାତିରେ ଭାଇ ସେ ତମ ଭାଇ କି ନା ହଁ କଣ କହୁଥିଲା ତମ ଭାଇ ନା ଆଜି ସେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ଆସୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ବୋଲିକି ଆଜି କହିଛି ଆଉ 2 କିଲୋ ମଟନ ଧୋଇ ଦେଇକି ଯା ମୋ ଭାଇ ଆସିଲେ ଖାଇବ ଶଳା ଆସିଲେ ମଟନ କିନ୍ତୁ ଶଳା ଶାଗୁବାତି ପିତା ତୋରାଣୀ ଭୋଜିବ ଶ୍ୱଶୁର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ବୋହୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସି ତୋରାଣୀ ଟିକେ ଦେଲାନି ଦିନ 12ଟା ବାଜିଲାଣି ନିଜ ନାରୀ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ଯିବେ ହରି ନିଜ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆଉ ବାକି ଅଛି ସମାଜରେ ନା ଏହି 3 କଥା ଦେବେ କଳି ଯୋଗେ ଏହି 3 କଥା ଦେବେ କଳି ଯୋଗେ ଜାଣିଥାଅ ପ୍ରାର୍ଥନେ ସେ କଳି ଶେଷ ହେବ ସତ୍ୟବାଣୀ च्युति गीते भणी सत्यवाणी च्युति गीते भणी